ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ इन सर्विस रे अछंती एवं से माने ओटीटी क्वालिफाई करिया पे आशायी अछंती ताको पे गोटे खुशी खबर तो एबे नोटिफिकेशन आसी जाइए अप्लाई करिवारो एवं तार अप्लाई आरंभ हो जाउची 9 तारिख रु आ 9 तारिख रु 22 तारिख मध्य तो सेति पे हमें किछि हिस्ट्री क्वेश्चन सिलेक्टिव हिस्ट्री क्वेश्चन लेके आछू जोटा कि ओटीटी 1 एवं 2 उभय पे दरकार हो जहाँकि आमर स्पेशल ओटीटी 2025 रे जो एग्जाम हो से एग्जाम पे बहुत ही हेल्पफुल हो तो क्वेश्चन गुडी देखि नबा तो क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन रही के उपादानटी इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नहीं इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नहीं देछि ना विषय वस्तुर प्रकरण ना सांस्कृतिक ऐतिह्य ना शिक्षार्थीर मनस्तात्विक आवश्यकता ना पिता मातांकर सामाजिक स्थिति तेबे कोटा इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नहीं तो यार आंसर हो तेज विषय वस्तुर प्रकरण निहाती दरकार विषय वस्तु सांस्कृतिक ऐतिह्य छड़ा इतिहास को आम कल्पना करें सामाजिक स्थिति इतिहास दरकार किंतु शिक्षार्थीर मनस्तात्विक आवश्यकता अधिक युक्तियुक्त नुह तेणु ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर यापर 2 नंबर केउटी सामाजिक पाठ शिक्षादान परिसरभुक्त नुहे ऑप्शन रही आधुनिक समाजर अर्थनैतिक और भौगोलिक अवस्था ना आधुनिक समाजर नैतिक और धार्मिक चेतना ना अतीतर गौरवमय परंपरा ना सामाजिक घटनावलीर पुनः परिप्रकाश संभावना तेरे सामाजिक शिक्षादान सामाजिक पाठ शिक्षादान परिसरभुक्त नुह कही तेणु कौन हम ना जदि आम सामाजिक पाठ देखा तेज आधुनिक समाजर अर्थनैतिक और भौगोलिक अवस्था आम निहाती दरकार अतीतर परंपरा भी आम निहाती दरकार सामाजिक घटनावलीर पुनः परिप्रकाश संभावना भी दरकार किंतु आधुनिक समाजर नैतिक और धार्मिक चेतना से आम सामाजिक पाठर परिसर ताहा नुह धर्म शिक्षा आम एते अधिक दे पार नहीं तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 3 नंबर केउ कार्य शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं ऑप्शन देछि श्रेणी गृह रे आदान प्रदान सठिकता ना शिक्षणीय अभिज्ञतार मूल्यांकन ना पाठ्यक्रम प्रस्तुति ना विद्यालय भित्तिभूमिर उन्नति तेबे केउ कार्य शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं तेबे शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं शैक्षिक उद्देश्य आम दरकार श्रेणी गृह आदान प्रदान सठिकता शैक्षिक उद्देश्य निहाती दरकार शिक्षण अभिज्ञतार मूल्यांकन भी दरकार पाठ्यक्रम प्रस्तुति भी दरकार शैक्षिक उद्देश्य विद्यालय भित्तिभूमिर उन्नति शैक्षिक उद्देश्य मध्य नहीं तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर यापर 4 नंबर केउटी बौद्धिक विकास उपादान नुह बौद्धिक विकास उपादान नुह कही सृजन शक्ति ना सहन शक्ति ना चिंतन शक्ति ना कल्पना शक्ति बौद्धिक विकास उपादान नुह जदि आम देखा तेज कौन बौद्धिक उपादान बौद्धिक मान मानसिक विकास सृजन शक्ति चलो चिंतन शक्ति चलो कल्पना शक्ति भी चलो कि सहन शक्ति शारीरिक विकास सहित पड़े आसला तेणु ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 5 नंबर केउटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था सह संपृक्त नुह शिक्षार्थी केन्द्रिक ऑप्शन रही शिशुर शिक्षण अनुभूति उपरे गुरुत्व प्रदान ना शिक्षकों पथ प्रदर्शक रूपे कार्य ना प्रश्नोत्तर माध्यम शिक्षादान ना शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रियार केन्द्रबिंदु ऑप्शन कही प्रश्न केउटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था सह संपृक्त नुहे कही संपृक्त नुहे जब देखा शिशुर शिक्षण अनुभूति उपरे गुरुत्व प्रदान शिक्षण अनुभूति उपरे गुरुत्व प्रदान करा जीवो शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षकों पथ प्रदर्शक रूपे कार्य भी ठीक अच्छी तापर शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रियार केन्द्र शिक्षार्थी केन्द्रबिंदु प्रश्न उत्तर माध्यम शिक्षादान शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान प्रযোज्य नुह तेणु ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर यापर क्वेश्चन नंबर 6 इतिहास शिक्षादान और शिक्षणर गुरुत्व कौन इतिहास शिक्षादान और शिक्षणर गुरुत्व कौन देखा यह मनुष्यर अभिमान उद्रेक करे ना आमद जगाई थाए ना यह युद्ध और द्वंद्व प्रोत्साहित करें ना यह विचार शक्ति संपन्न सृजनशील
ଓ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିମାନ ଉଦ୍ରେକ କରେ, ଅଭିମାନ ବଢ଼ାଏ, ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମୋଦ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏହା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଏହା ନୁହଁ। ଏହା ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସୃଜନଶୀଳ ଓ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 7 ନମ୍ବର, କେଉଁଠି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ନା ଭୌଗୋଳିକ ଭାଷା ଓ ପରିଭାଷା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣିବେ, ନା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ କିପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅବଗତ ହେବେ, ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମଜଡ଼ିତ ହେବାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେଉଁଠି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 8 ନମ୍ବର, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପେଶୀୟ କୌଶଳାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ପେଶୀୟ କୌଶଳାତ୍ମକ, ପେଶୀ ମାଂସପେଶୀ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତବେ କେଉଁଟା ନୁହଁ କହିଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା ହେବ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଚିହ୍ନିବେ, ଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ପେଶୀୟ। ତାପରେ କହିଛି ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପାଠ କରିବେ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଐତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଙ୍କନ କରିବେ, ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାରେ ମାଂସପେଶୀ ଅବଲମ୍ବନ ହେଉନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ିବେ, ଜୀବନୀ ପାଠ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆମର ପେଶୀୟ କୌଶଳ କିଛି ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 9 ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଇତିହାସ, ନା ନଗର ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଅର୍ଥନୀତି, ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ କହିଛି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଇତିହାସ ଅଛି, ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ। ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, କେଉଁଠି ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କୌଣସି ଘଟଣା ତାର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ କହିଛି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ, ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କେମିତି ରହିଛି, ସେମିତି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା, ନା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ନା ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା, ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ପାଠର ଏକ ସରଳୀକୃତ ଅଂଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ କହିଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ନିହାତି ଦେବା ଉଚିତ, ଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ବି ଦେବା ଉଚିତ, ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ବି ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ କହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ପାଠର ଏକ ସରଳୀକୃତ ଅଂଶ, କେବଳ ସେମିତି ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଠିକ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହାଯାଏ? ବାସ୍ତବ, ନା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ନା ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ତେବେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହାଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପେଶୀୟ କୌଶଳାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ? ପେଶୀୟ କୌଶଳ ସମୟ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ପେଶୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ରହୁଛି, ତେଣୁ
ये ठीक हम ये पेशी द्वारा संपृक्त अटे नुह नुह दुर्गर चित्र अंकन करने पेशी कौशल रही ऐतिहासिक मानचित्र अंकन करने पेशी कौशल रोचे ऐतिहासिक चरित्र मान जीवनी पाठ करवा ये पेशी कौशल नुह तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 14 नंबर इतिहास शिक्षादान बोध उद्देश्य सहित क्यों प्रक्रियानिष्ठ क्रियापद संपर्कित नुह ऑप्शन रही कारण दर्शाइबा व्याख्या करवा संज्ञा लिखा उदाहरण देवा तेरे यार आंसर हो कौन ना इतिहास शिक्षादान बोध उद्देश्य सहित क्यों प्रक्रियानिष्ठ क्रियापद संपर्कित नुह तेरे देसी कारण दर्शाइबा व्याख्या करवा उदाहरण देवा तेरे इतिहास बोध उद्देश्य तेरे एगुड़ा हूँ तार ज्ञान उद्देश्य रही से गुड़ा को चिंता करके बोध उद्देश्य माने चिंता करेंगे कारण दर्शाइबे आ व्याख्या करेंगे वर्णना करेंगे तार निजर चिंतार उदाहरण दे पारे किंतु संज्ञा लिखे माने संज्ञा लिखे बही जहाँ लिखाई से मन रखी लिखिदे तेणु बोध उद्देश्य ताहा हो पार ना तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 15 नंबर इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण क्यों उत्सटी को उपयुक्त बोली विचार करा जाए नहीं ऑप्शन रही सांस्कृतिक ऐतिह्य ना विषय स्वरूप ना अभिभावक मान सामाजिक स्थिति ना शिक्षार्थी मान मनस्तात्विक आवश्यक तेरे कौटा विचार करा जाए नहीं तेरे यार आंसर हो कौन ना अभिभावक मान सामाजिक स्थिति विचार करा तेरे उद्देश्य तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर।